ulit tayo pa. Daming hipon. Wala. Ayan o, spot na kami dito sa Abulales. Sama natin si Master Bonsai. Sai. Alright. Ito setup natin o. Daiwa Lubias. Tsaka Hyperbend. Ito yung spot o. Tulay. Testing tayo, makakahuli tayo ng apahap dito. Gago, fish on Sai. Gago, bigot. Gago. Kanduli yata. Puta na, ano yun Sai? Hindi nakita. Puta na sa'yo. Laki. Checkered. Gago, laki Sai. Laki oh. Oh, tangina, red snapper. Alright. Putang ina siya. Grabe, mamaw. Alright. Tayo wala tayong kunin. May pislet ka. May ano ako dyan. Guys, oh, laki oh. Red snapper. Alright. Laki niyan. Oh my god. Red snapper din mo eh. Uy. Ano? Gagi, laki. Alright. Tangina Sai, baka maputol pa. Bigat to. Bigat, gagi. Oo. Bakit ako? Teka. Mama pre. Aray mo. Aray mo, laki. Tangina, mas malaki yan. Red snapper. Kala ko di na makahuli. Tangina, mama. Versus Timo. Versus Timo. Alright. Tangina, mama.